1952 में लाहौर में एंटी अहमदिया राइट्स हुए जिसमें हजारों लोग जख्मी हुए और लाहौर शहर जो पहले ही पार्टीशन का जख्म सह चुका था फिर से तहस नहस हो गया। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया गया और आर्मी ने चंद दिनों में इस सिचुएशन को अपने काबू में कर लिया। लाहौर शहर में फिर से अमन हो गया और अब चूंकि सिचुएशन कंट्रोल में थी इसीलिए अब आर्मी को वापस अपने बैरक्स में जाना था, मगर वापस जाने से पहले उस आर्मी ऑफिसर ने चंद दिनों की मोहलत मांगी। ये मोहलत कोई मार्शल लॉ लगाने के लिए नहीं थी, बल्कि इन दिनों में उस आर्मी ऑफिसर और आर्मी सोल्जर्स ने मिलकर पूरे शहर को रेनोवेट किया, सड़कों की मुरम्मत की, पेड़ पौधे लगाए और पूरे शहर की सफाई की। अब ये वो काम थे जो सालों से सियासतदान नहीं कर पाए थे और यही वजह थी कि उस वक्त आर्मी के लिए जो लोगों के दिलों में इज्जत थी वो दुगनी हो गई। और यही वजह थी कि जब 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो आम लोगों में खुशियां मनाई गईं, मिठाइयां बांटी गईं और ये कहा गया कि पाकिस्तान में तो अब माशाल्लाह हो गया, यानी मार्शल लॉ और माशाल्लाह का वर्ड प्ले किया गया। मगर दोस्तों ये सोचने की बात है कि आखिर मुल्क में मार्शल लॉ क्यों लगा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और जैसा कि आज के दौर में हालात पैदा हो रहे हैं और यही बात कही जा रही है कि अब शायद पाकिस्तान में फिर से 5वां मार्शल लॉ लग सकता है, तो क्या पाकिस्तान में वाकई अब मार्शल लॉ लग सकता है या नहीं, ये समझने के लिए हमें तारीख के मार्शल लॉज को समझना होगा और देखना होगा कि आखिर वो कौन से हालात थे जिनमें पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाए गए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और डिटेल से इस टॉपिक को देखने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों पहला मार्शल लॉ जो है, चूंकि वो एक यूनाइटेड पाकिस्तान में था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान शामिल थे, इसीलिए उस मार्शल लॉ की हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और उसके लिए ये अलग से वीडियो बनाया गया है। बाकी तमाम मार्शल लॉज आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जब भी नया वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये सूरत कंट्रोल नहीं होती तो प्राइस साहब ये ना हो कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाना पड़े, क्योंकि ये गैर मामूली हालात हैं। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। दोस्तों 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। तो दोस्तों यहाँ नुक्ता ये उठाया जाता है कि अगर कायदे आज़म गवर्नर जनरल की बजाय वज़ीर आज़म का ओहदा संभालते तो शायद पाकिस्तान में आज जमहूरियत मजबूत होती। मगर दोस्तों ये नुक्ता इसलिए गलत है क्योंकि उस वक्त इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और इस बात का खतरा था कि अगर कायदे आज़म वज़ीर आज़म का ओहदा संभालते तो ये ऐन मुमकिन था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पार्टीशन को ओवरटर्न कर देते और इस बात का एतराफ़ खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने भी किया है। एलन कैम्बेल जॉनसन ने अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में इस कन्फेशन को कोट किया है। मगर बहरहाल दोस्तों कायदे आज़म गवर्नर जनरल बन गए, मगर मसला ये था कि कायदे आज़म एक उम्र रसीदा सियासतदान थे और उन्हें टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का मसला था। उन्होंने अपने आखिरी अयाम ज़ियारत बलूचिस्तान में गुजारे। एक मरतबा जब उनकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हुई और उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल किया गया तो दोस्तों उन्हें बगैर किसी प्रोटोकॉल के लाया गया और रास्ते में उनकी एम्बुलेंस खराब हुई और पुरअसरार तरीके से उनकी मौत हो गई। अब इस पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उस एम्बुलेंस को दरअसल एक प्लेन के जरिए ख़राब किया गया था या रोका गया था। बहरहाल ये तो आज तक एक मिस्ट्री है। मगर कायदे आज़म के जाने के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने। उस वक्त पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाबजादा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो था और वो कायदे आज़म के चूंकि करीबी साथी थे इसीलिए मुस्लिम लीग में उनसे बड़ा कोई नहीं था। मगर दोस्तों बदकिस्मती की बात यह है कि 16 अक्टूबर 1951 को वो जब रावलपिंडी में एक जलसा कर रहे थे तो उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। मगर दोस्तों उनके जाने के बाद आज तक उनके जो दौरानिया है बतौर वज़ीर आज़म वो आज भी सबसे ज़्यादा है और उस दौरानिए को कोई भी वज़ीर आज़म पार नहीं कर पाया। अब दोस्तों मसला ये था कि पाकिस्तान के दो अहम शख्सियत यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नवाबजादा लियाकत अली खान दोनों ये दुनिया छोड़कर चले गए और उसके बाद जो लीडरशिप का बहरान पैदा हुआ उससे फिर पाकिस्तान नहीं संभल पाया। इसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब ने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ा और पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म बन गए।
مگر دوستو لیاقت علی خان کے اسیسینیشن سے اتنی انسٹیبلٹی اور اتنا استحکام خراب ہوا کہ اس کے بعد اگلے 8 سالوں میں 6 وزیر اعظم آئے مگر کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ خواجہ ناظم الدین جب دوسرے وزیر اعظم بنے تو اس وقت تیسرے گورنر جنرل بنے غلام محمد، جن کی پاورز وزیر اعظم سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر دوستو خواجہ ناظم الدین کے بطور وزیر اعظم دور میں فوڈ شارٹیج ہوئی اور رائٹس ہوئے، جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ حالانکہ خواجہ ناظم الدین بنگالی تھے مگر اس کے باوجود بنگالی جو اس وقت بنگالی زبان کو اردو کے ساتھ نیشنل لینگویج بنانے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، خواجہ ناظم الدین صاحب نے اس کی مخالفت کی مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اس کے باوجود 17 اپریل 1953 کو انہیں غلام محمد صاحب یعنی گورنر جنرل صاحب نے برطرف کر دیا۔ اب ایک اور بنگالی محمد علی بوگرا کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا گیا۔ محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنانے کے پیچھے مسلم لیگ کی یہ ایک سیدھی سادی پلاننگ تھی کہ اس وقت صوبائی الیکشن ہو رہے تھے ایسٹ پاکستان یعنی بنگال میں، اور ان الیکشنز کو جیتنے کے لیے ہی مسلم لیگ نے محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا۔ مگر دوستو بدقسمتی سے ایسٹ پاکستان میں مسلم لیگ یہ الیکشنز ہار گئی۔ اب چونکہ مسلم لیگ جس ایجنڈا کے تحت محمد علی بوگرا کو لائی تھی وہ پورا نہیں ہو سکا، اسی لیے 24 اکتوبر 1954 کو انہیں عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ حالانکہ اس پر وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے کوئی خاص احتجاج نہیں کیا، مگر اس وقت کے اسپیکر اسمبلی تمیز الدین صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں اس پر چیلنج کیا۔ مگر دوستو عدالت میں کیس چلتا رہا اور اینڈ آف دا ڈے فیصلہ گورنر جنرل کے حق میں آیا اور بالآخر 10 اگست 1955 کو محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب دوستو اگلے وزیر اعظم بنے چودھری محمد علی۔ انہوں نے 1 یونٹ فارمولا کو سپورٹ کیا، پاکستان کو پہلا آئین دیا اور اس کے علاوہ پاکستان کو ایک اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا۔ مگر دوستو اتنا سب کچھ کافی نہیں تھا۔ اس وقت کی ایک نئی بنی پارٹی ریپبلکن پارٹی نے ان کے خلاف احتجاج شروع کیے اور بالآخر انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ اب دوستو وزیر اعظم بنے حسین شہید سہروردی، جو لیاقت علی خان کے بعد دوسرے سیزنڈ پولیٹیشین تھے اور تحریک آزادی میں ان کی بہت زیادہ کاوشیں تھیں۔ مگر دوستو ان کے دور میں مسئلہ یہ ہوا کہ مصر کے جمال عبد الناصر نے اپنی سوئز کینال کو نیشنلائز کر دیا اور اس کے ری ایکشن میں پھر اسرائیل، فرانس اور برطانیہ نے مصر پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ بعد میں امریکہ نے انٹروین کیا اور بالآخر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کو وِڈرا کرنا پڑا۔ مگر دوستو اس معاملے میں مسلم عرب کنٹریز کا ری ایکشن اتنا مایوس کن تھا کہ حسین شہید سہروردی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ دیز عرب مسلم کنٹریز آر سم آف زیرو، یعنی عرب ممالک کسی زیرو سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر دوستو اس کے بعد وہی ہوا جو آج تک ہو رہا ہے۔ نئے بنے پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا نے انہیں ریزائن دینے پر مجبور کیا اور بالآخر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اب دوستو نئے وزیر اعظم بنے آئی چندریگر، جو کہ بامبے مسلم لیگ کے ایک سینئر کارکن تھے۔ اس کے علاوہ 1946 کی انٹرم گورنمنٹ میں وہ کامرس منسٹر بھی رہ چکے تھے اور اس کے علاوہ پاکستان کے بطور ایمبیسڈر وہ افغانستان میں سرو بھی کر چکے تھے اور NWFP یعنی خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ مگر دوستو پاکستان کے لیے اتنی کریڈیبلٹی کافی نہیں تھی اور اسی لیے جب پاکستان میں جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات آئی تو انہوں نے ریزائن کر دیا اور بطور وزیر اعظم سب سے جو شارٹیسٹ ٹینیور ہے وہ انہی کا ہے۔ دوستو یہی وہ وقت تھا جب انڈین پرائم منسٹر نہرو جی نے حیران ہو کر یہ کہا کہ اس طرح تو میں اپنی دھوتیاں نہیں بدلتا جس طرح سے پاکستان اپنے وزیر اعظم بدل رہا ہے۔ مگر بہرحال دوستو اس کے بعد اگلے وزیر اعظم بنے فیروز خان نون، جو شاید پولیٹیکلی ان سب وزیر اعظم سے زیادہ قابل تھے اور زیادہ کریڈیبل تھے۔ وہ آزادی سے پہلے وائس رائے کی ایگزیکٹو کاؤنسل کے ڈیفنس ممبر بننے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں انڈین ہائی کمشنر بھی رہ چکے تھے۔ مگر دوستو آزاد پاکستان میں وہ محض 9 مہینے ہی وزیر اعظم رہ سکے اور اس کے بعد انہیں ایک ملٹری کو کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، وزیر اعظم کو برطرف کر دیا اور پاکستان میں پہلا مارشل لا امپوز کیا۔ اسکندر مرزا نے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان کو پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر منتخب کیا
और उसके बाद 24 अक्टूबर को उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया। मगर दोस्तों दिलचस्प बात यह हुई कि 24 अक्टूबर को वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 27 अक्टूबर को जनरल अयूब ने न सिर्फ सिकंदर मिर्जा को बरतरफ करके एग्जाइल पर भेज दिया बल्कि सदर हाउस पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के दूसरे सदर बन गए। आम आवाम ने इस मार्शल लॉ पर खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी और इसके अलावा ये एक फ्रेज चल पड़ा कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हो गया, यानी मार्शल लॉ और माशाल्लाह का वर्ड प्ले किया गया। मगर दोस्तों सवाल ये उठता है कि इन सारे वज़राए आज़म की क्या परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका या अपनी हुकूमत नहीं बचा सका। अगर परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो इस गैर मुस्तहकम मगर जमहूरी 11 सालों में पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत तरक्की की, पूरे मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई गई। कोरियन वार की वजह से जो रिसेशन आया था उसमें पाकिस्तान इकॉनमी ने सरवाइव किया, मुल्क में पहला आइन बना, कौमी तराना मुंतखब हुआ और इसके अलावा पार्टीशन की वजह से जो रेफ्यूजी क्राइसिस आया था उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। मगर दोस्तों एक गलती जो वाज़े नजर आती है कि इन तमाम सियासतदानों ने एक टेबल पर बैठकर कभी बात नहीं की और ना ही इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का बिस्तर गोल हुआ और जनरल अयूब पाकिस्तान के दूसरे सदर बने और पहला मार्शल लॉ कंटिन्यू हुआ। दोस्तों ये तो थी पहले मार्शल लॉ की कहानी। बाकी मार्शल लॉज की कहानी अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू।